نسينا l'enregistrement. Donc ما فكرتونيش في l'enregistrement. Donc انا اكتيفيت دابا l'enregistrement سي بون. قلتها لك شحال من مره استاذ وما سمعتينيش. لا ما سمعتش الصوت. اوكي donc انا ما شفتش. اوكي merci. Donc ça y est, donc on a lancé l'enregistrement pour les autres. Alors كما قلنا je répète vite fait puisqu'on a donc redémarré si vous voulez l'enregistrement. Donc je partage toujours la question. Alors la question partagée. Voilà. Donc, je répète vite fait la requête de sélection, bien sûr, avec calcul statistique. Donc, bien sûr, pour activer, si vous voulez, les requêtes de sélection pour faire des calculs statistiques, donc je clique sur, bien sûr, l'outil total. Donc, l'outil pour le total. Et après, bien sûr, je sélectionne la fonction statistique demandée. Compte, bien minimum, ou bien maximum, ou bien produit, etc. Premier, dernier, donc moyenne. Toutes, bien sûr, sont des, si vous voulez, des fonctions statistiques que je peux ajouter dans mes requêtes. Donc, l'exemple, bien sûr, à faire, c'est la requête, c'est le nombre de références en stock de la famille papeterie. شحال عندنا في ستوك ديال لا فامي ديال البرودوي اللي كينتمي لا فامي بي ا بابيتري. اذا قلنا في لا سورس غناخذوا لا طابل برودوي غنخدموا على لا طابل برودوي، وفي لا سورتي يعني شنو غنخرجوا كوم شون في لا سورتي دو شون اللي كيهمونا سي لو نيميرو دو برودوي. هنا فين غادي ندخلوا كونت يعني غنحسبوا شحال لو نومبر ديال شحال عندي من نيميرو دو برودوي، وفي لا فامي غادي ندخل لو كريتير اللي هو بي ا بابيتري. اوكي دونك je me déplace vers la base de données. Voilà. Donc, on a dit bien sûr, donc on doit créer une requête. Donc, je répète vite fait l'opération. On doit créer une requête dans le menu créer, puis création de requête. Je vais choisir la table produit, ajouter, fermer, puis bien sûr les champs de sortie, le numéro de produit, double-clic et famille. Voilà. Puis pour ajouter la ligne opération ici, je dois cliquer bien sûr sur le signe de total. Voilà. Donc là, bien sûr, comme vous voyez, l'ajout de la ligne opération. Il y a regroupement. Donc là, bien sûr, le numéro de produit, c'est le nombre. Et dans la place de regroupement, je vais choisir ici compte. Et il y a le nombre. هنا بالنسبه للفامي ما كنغيروش هاد لوبيراسيون نخليوها ريغروبمون، لان هنا غير الشون واحد اللي كندخلوا فيه لا فونكسيون ستاتيستيك، الاخر كنخليوه ريغروبمون. الا كانوا عندنا 3 ولا 4 كلهم غنخليهم ريغروبمون. اذا دائما واحد هو اللي كنديروا فيه لا فونكسيون ستاتيستيك دوموندي. اي ابري اشنو غادي نديروا في الفامي؟ في الفامي بيان سور مطلوب ندخلوا غير سولمون لو كريتير. اذا غنجيو في لا لين كريتير هنا غادي نديروا ايغال انتر غيومي بي ا. يعني الا بغينا نقراو دابا لا سورتي كيفاش غتقول، يعني بحال قلنا ليه كونتي لو نومبر دو نيميرو دو برودوي دو لا فامي بابيتري. Ça y est, c'est bon. Donc, on va exécuter. Comme on a pour exécuter une requête pour voir le résultat, on a le signe là, à gauche, en haut, exécuter. Point d'exclamation rouge, cliquez. Voilà, tu as le résultat. إذا كما كتشوفوا شنو هي الريزلتا اللي افيشا لينا، عطانا بان لا فامي بابيتري شحال عندنا فيهم في الطابلو، شحال كاين من البرودوي اللي هو كينتمي لا فامي بابيتري 4. دونك الى كالكولي 4 مشى حسب 4 باش نتاكدوا واش عندنا فريمون في الطابلو عندنا 4 ديال لي برودوي اللي كينتميو لا فامي بابيتري. ممكن نتاكدوا نسجلوا بعدا لا روكيت ديالنا بيان سور روكيت 9. جو فيرم هنا لا روكيت، غادي يطلب ليا باش نونجيستري لا روكيت بالاسم روكيت 9. جي في فاليدي وي اوكي، وغنمشيو نتاكدوا واش فريمون في لا طابل برودوي. اذا غنجيو هنا لا طابل برودوي غنديروا دوبل كليك وغادي نحسبوا شحال عندنا من برودوي اللي كينتمي لا فامي بابيتري. فوالا دونك نبداو من الفوق، ها 1 2 3 4. اذا 4 ديال لي برودوي فريمون 4 ديال لي برودوي اللي فيهم لا فامي بابيتري. اذا سي بون. دونك
نشوفوا la question suivante. Donc, toujours, donc, je vais partager avec vous, bien sûr, le fichier d'exercice, bien sûr, pour voir la question. Voilà. Donc, la question 2. Le nombre de références en stock par famille. Opération compte sur numéro de produit et regroupement sur famille. Alors, si vous voulez, c'est la même question. يعني نفس السؤال تقريبا اللي درنا. شنو الفرق ما بين la question 1 و la question 2؟ في la question 1 حسبنا le nombre ديال لي برودوي اللي كاينين في لا فامي بابيتري. اما هذا السؤال غادي نحسبوا دابا اشنو؟ le nombre de références en stock par famille. بمعنى كل فامي غادي يعطينا شحال فيها في الستوك. يعني بابيتري شحال فيها في الستوك، اف او شحال عندنا ديال الستوك، ال اي شحال عندنا فيها في الستوك. بمعنى شاك فامي غادي نشوفوا لو نومبر دو ريفيرونس ان ستوك. اذا جو في فيغ لا كيسيون بنفس الطريقه. دونك جو مو ديبلاس vers bien sûr la base de données. Je vais créer requête, création de requête, ajouter la table produit, fermer. Les champs, bien sûr, de sortie répondent à la question Lula, c'est-à-dire numéro de produit, et le champ famille. Puis, bien sûr, toujours pour activer la ligne opération, les que nous ajouter ou la fonction statistique, je dois cliquer là, le signe total toujours. N'oublie pas, bien sûr, de cliquer là. C'est bon. Attendez d'abord la ligne opération. Et dans le numéro de produit, bien sûr, je vais compter. Donc, on compte. Pour famille, je laisse bien sûr l'opération regroupement. ولكن واش غادي نديروا هنا شي كريتير؟ نو، لان الا درنا مثلا ان كريتير درنا لا فامي بي ا كما درنا في لا كيسيون الاولى غادي يحسب لنا غير لي برودوي اللي عندهم لا فامي بي ا. دابا الا ما عطيناه اوكان كريتير اشنو غادي يدير؟ غادي يمشي يحسب لنا كل فامي شحال عندنا لو نومبر فيها، شحال كاين من البرودوي في كل فامي، وهذا هو اللي مطلوب في السؤال. اذا مباشره غادي نمشي نيكزيكوتي لا روكيت ديالي. دونك اكزيكوتي. Là, vous voyez d'abord la réponse اللي عطانا. قال لنا بان لا فامي اف او عندك فيها جوج ديال لي برودوي، لا فامي ال اي عندك فيها ثلاثه ديال لي برودوي، لا فامي بي ا بابيتري عندك فيها اربعه ديال لي برودوي في الطابلو. فوالا سي بيان. دونك هذا اللي كان مطلوب لنا في لا روكيت، يعني ليكزيرسيس نيميرو 2. نفس دائما ما كنساوش جو فيرم لا روكيت، تطلب لنا بيان سور انريجستري روكيت 10 validé, oui. OK. On rejoue la question suivante. Donc, je partage toujours, bien sûr, avec vous le fichier, bien sûr, des questions. Donc, la question numéro 3. Moyenne des prix unitaires. Donc, yani, on trouve la fonction. Alors, toujours, مازال كاينين؟ مشات connexion رجعت. C'est bon, c'est bon. Donc, راه كاين un problème de connexion. يعني مره كتقطع، دونك نتوما ما تمشيوش يعني. فوالا دونك حنا كنحاولوا مع هاد الظروف هادي. اوكي كاين ان بروبليم، يعني لا كونيكسيون انستابل، مي اون فا ايسيي بيان سور دو فير. دونك نمشيو نكملوا كما قلنا لا كيسيون 3 موين دي بري يونيتير. يعني غنشوفوا لو بري يونيتير لا موين ديالهم. بمعنى ما معنى لا موين؟ يعني لا سوم ديال لي بري يونيتير مقسوم على لو نومبر، يعني لا سوم ديال لي بري يونيتير ديفيزي سور لو نومبر. هنا باش تعطيني لا موين. اوكي انا ممكن نختار مباشره لا فونكسيون موين دي بري يونيتير. اذا شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو بيان سور لا باز دو دوني ديالنا. اوكي فوالا toujours création de requête, choisir la table produit, ajouter, fermer. شنو هو لو champ de sortie اللي غنخرج هنا؟ C'est le prix unitaire.
بيان سور ماواش غناجوتي شي شهور نو سي با لا بين لان اللي مطلوب ليا انا هو نحسب لا موين ديال لي بري يونيتير تو سامبلومون اذا لا موين باش نحسب لا موين جو دوا اجوتي توجور لا لين اوبيراسيون pour ajouter la ligne opération كما قلنا je dois cliquer sur le signe ديال total هنا زادتني لا لين اوبيراسيون واش غنخلي هنا regroupement non bien sûr غادي نختار لا فونكسيون موين اذا دابا بحال ولات هنا الا بغينا نقراو لا سورتي لا موين دي بري يونيتير وهذا الشيء اللي طلبوا لينا هنا دونك غنمشي ندير مباشره ليكزيكسيون اكزيكوتي فوالا دونك لاحظوا مشى هو شد لي موين وحسب وعطاني لا موين ديال لي بري يونيتير دونك لا موين دي بري يونيتير سي هنا 1614,1966 etc. دونك هنا سي ان موين كالكولي دونك هو مشى شد يعني كما قلت لكم هذوك لي بري يونيتير كاملين دار لهم لا سوم وقسمهم على لو نومبر ديال لي برودوي اللي كاينين وحسب هذيك لا موين وافيشا لينا لا موين دونك هادشي اللي كان مطلوب لينا يعني في لا روكيت on passe donc je ferme bien sûr toujours la requête n'oubliez pas d'enregistrer sous le nom requête 11 puis ok on passe maintenant à l'autre question donc pour l'autre question la question numéro 4 le prix le plus faible إذا la requête à exécuter هو قال لك chercher le prix le plus faible يعني شكون هو لو برودوي اللي عنده اصغر بري اوكي نمشيو بيان سور لا باز دو دوني ديالنا الوغ قبل ما ندير انا لا روكيت غنمشي نشوفها يعني فيزيالمون نحاولوا نشوفوا شكون هو لو برودوي اللي عنده اصغر بري يونيتير باش منين يعطينا النتيجه تكونوا متاكدين بان هذيك هي النتيجه الصحيحه دونك غادي ندخل مثلا لا طابل برودوي الوغ غنشوفوا دابا هادو هما لي برودوي ديالنا كاملين اوكي هذا هو لا كولون اللي فيه لو بري يونيتير بي يو ستادير بري يونيتير شكون هو البرودوي اللي عنده اصغر بري يونيتير اذا ملي تنشوف انا هنا تيبان لي هذا اللي عنده 12 هنا اللي هو ترومبون هو اللي عنده اصغر بري يونيتير اذا النتيجه اللي خصها تخرج ليا في لا روكيت هي 12 اوكي نمشيو نديرو لا روكيت ديالنا ونتاكدوا فريمون خصو يعطينا اصغر بري يونيتير كاين هو اللي عنده هو هذا 12 يعني 12 درهم جو فيرم غادي نمشيو لا روكيت ديالنا نكريو ان روكيت بيان سور لا طابل اللي غنخدموا عليه سي لا طابل توجور لا طابل برودوي اجوتي بوي فيرمي شنو هو لو شون اللي غادي نخرج سي لو شون بري يونيتير سيلمون je dois faire un calcul sur le prix unitaire غادي خصني ندير هنا بيان سور فونكسيون ستاتيستيك شنو هي لا فونكسيون ستاتيستيك اللي كتعطيني اصغر حاجه بيان سور بحال اللي شفنا في الاكسل هو لو مينيموم واللي كتعطيني اكبر حاجه هو لو ماكسيموم اذا انا شنو هي لا فونكسيون اللي نورمالمون خصني نختار هي مينيموم دونك بور سولا دائما كما قلنا ناكتيفيو لا لين بور لو توتال لا لين اوبيراسيون doit être ajoutée ici وغنجيو في الجروبمون وغادي نختاروا مين لان باش يعطيني لو مينيموم في لو برودوي يعني شكون هو لو مينيموم في هاد لي بري يونيتير صاي سي بون بور فوار لو ريزولتا كما قلنا النتيجه خصها تخرج لينا 12 نتاكدوا اكزيكوتي فوالا كون فو فويي بيان سور résultat اللي تعطاتنا le minimum bien sûr de prix unitaire هو 12 c'est bien donc je dois enregistrer ma requête sous le nom requête 12 oui puis valider ok voilà donc toujours je partage avec vous bien sûr voilà le fiche notre fiche question numéro 5 prix du dernier article يعني اخر ارتيكل عندنا في الطابلو شحال لو بري ديالو فهمنا مزيان لا روكيت بري دو ديرني ارتيكل اذا غنمشيو بيان سور باش نشوفوا حنا اخر برودوي دخلنا في الطابلو ديال لي برودوي شحال لو بري ديالو اوكي نمشيو لا باز دو دوني ديالنا الوغ لا باز دو دوني غادي نشوفوا قبل ما نديروا لا روكيت غادي نشوفوا لا طابل برودوي شنو هو لو بري ديال اخر برودوي كاين عندنا في الطابلو بيان سور اخر برودوي كاين في الطابلو هو الكلافي
ياك هنا عندنا نورمالمون هنا كلافي سي با لوجيك لو بري يونيتير دونك ما علينا دونك donc je vais pas mettre ici clavier, je vais mettre par exemple ordinateur باش يتلائم هذاك لو بري مع النوع ديال لو برودوي ما يمكنش يكون هذاك لو بري بور كلافي دونك نديرو ordinateur c'est mieux voilà donc j'ai changé la table donc ordinateur هو اخر برودوي فوالا نفترضوا هذا هو لو بري ديالو هو 8990,57 اوكي دونك هذا هو يعني هذا لو بري هو اللي خصك تافيشا ليا في النتيجه ديال لا روكيت 8990,57 سي بون دونك غنمشيو لا روكيت كرياسيون دو روكيت وندير برودوي بوي اجوتي فيرمي شنو هو لو شون دو سورتي le champ de sortie c'est toujours le prix unitaire voilà le prix unitaire غنمشيو نكليكيو على البوطون توتال في لا لين اوبيراسيون اشنا هي اللي غادي نختارو هنا شنو اللي غتعطيني اخر حاجه هي لا فونكسيون كتسمى ديرني دونك بروميي كتعطيك اول حاجه في الطابلو وديرني غتعطيك اخر حاجه انريجستري عندك اخر انريجسترمون في الطابلو بالنسبه لهذا لو شون اللي هو البري يونيتير دونك جي في شوازير ديرني c'est-à-dire dernier quoi dernier prix unitaire puis bien sûr exécuter voilà quand vous voyez bien sûr في الريزلتا في النتيجه ديالنا دونك 8990,57 وفريمون كما شفنا في الطابلو برودوي هذا هو لو بري ديال اخر برودوي كان عندنا في الطابلو دونك لا روكيت ديالنا النتيجه ديالها كانت كوريكت Voilà, n'oubliez pas toujours d'enregistrer votre requête. C'est le nom requête 13 pour valider OK. Voilà. Et on رجعوا bien sûr دائما رجعوا يعني le document ديالنا pour voir la question suivante. La question, c'est la question numéro 6. Moyenne, voilà, moyenne des prix unitaires des articles de librairie. Donc, on doit calculer la moyenne des prix unitaires des articles librairie. Donc, bien sûr, l'article librairie ou bien le produit librairie, هو اللي كنا رمزنا ليه في الطابلو عطيناه le signe في la famille LI librairie كنا سميناه بالابريبياسيون LI يعني في لي فامي هذا لو برودوي معروف ب LI اذا بحال هنا بغينا نحسبوا لا موين ديال اش ديال لي بري يونيتير ديال بي اي ولكن واش ديال كلشي نو غير ديال لي برودوي اللي هما كينتميو لا فامي ليبريري اذا شنو هما لي شون اللي غنخرج اذا بحال السؤال الاول اللي كنا درنا بمعنى في لا سورتي خص يكون عندي اشنو غادي يكون عندي لو بري يونيتير و لا فامي باش يمكن لي ندخل لو كريتير اللي هو ال اي باش يعطيني سلمون يعني الكالكول غير بالنسبه لي برودوي دو لا فامي ال اي سي بيان دونك نمشيو بيان سور لا باز دو دوني ديالنا بور فوار comment faire. Donc la base de données, voilà. Donc je vais créer bien sûr une création d'une requête. Toujours ajouter la table produit. Bien sûr, la question qui تتعلق بلا table produit. شنو هما les champs de sortie اللي غنخرج في النتيجة ديال la requête. Bien sûr, c'est le champ PU, prix unitaire, et le champ famille. علاش زدنا famille علاش زدنا فامي لان فامي هي اللي غادي ندخلوا فيها لو كريتير بي لو كريتير فوالا ال اي لا فامي ال اي دونك سي بيان اول حاجه غنبدا بها وهي نوبلي با باش نكليكي على توتال باش يعطيني لا لين اوبيراسيون pour ajouter une fonction statistique donc فين غندير لا فونكسيون statistique la moyenne اللي غنحسب bien sûr c'est la moyenne ديال لي بري يونيتير اوكي ما غاديش يمكن ليا نديرو في الفامي لان الفامي بيان سور ما داخلينش فيهم دي شيفر لان لي شيفر عندي في البرينيتير اذا هنا غادي نحسب لا موين اذا لوبيراسيون موين بالنسبه للبي اي فامي ما غاديش نحسب فيها دونك غنخلي فيها ريغروبمون ولكن غادي ندخل فيها ان كريتير باش يحسب ليا لا موين ديال لي برودوي دو لا فامي ال اي اذا غندير هنا ايغال اونتر غيومي دائما ما نساوش لي غيومي ال اي
c'est-à-dire le critère, c'est la famille qui est égale à LI, يقنا librairie. Ça va, c'est bon. Donc, d'abord, on peut exécuter. Exécuter la requête. نتيجة تاني. ما كنسمعوش الصوت، ما كاينش الصوت.